Funkaham jadano tini je topic hinke especially obong hanga present political situation and rule for TIPRA Motha for 2023. O jagao politics mani tamo omna angsagang kahamke clear khai politics mane rajyone niti. অর্থাৎ রাজ্য ন কোনো কাইসা রাজ্য ন অথবা দেশ ন শাসন খাইজানি বাগৈ এমন একটা নীতি অবলম্বন খাইজানাই অথবা প্রণয়ন খাইজানাই যা নাকি প্রতিটা বরকনি বাগৈ প্রতিটা কমিউনিটিনি বাগৈ দেশ ন ডেভেলপ খাইজানি বাগৈ আ আইন ন খাইজাংকে ম্যাক্সিমাম বরক ন ডেভেলপ উঙ্গু অমো হাইকে ফাইলাইমানি হাইকে ন প্রতিটা পলিটিক্যাল পার্টি কাইসে কাইসা আবা হাইকে আইডিওলজি ইংয়াখা বনি কনসেপ্ট কাহাম কাহাম তুই বরক অহা ফার ফাই বরক ন ডেভেলপ খাই দংমানি এবং প্রতিটা পলিটিক্যাল পার্টি ন বরকনি এম এন্ড অবজেক্ট হিংকাই বরকনি হামক্রাইনি বাগৈ বরক ন ডেভেলপ খাইনা নি ফাইমানি ন এবং খালাইবাই দংলাই অমা হাইকে ন তাবুক কিন্তু ত্রিপুরা হাও অবহাই गोबांमा बरकनि थिनि साइमाननानै मुचुङै दंखा त्रिपुरा मथाबुदा ब डेभलपमेन्टनि बागै अंखरि फाइका जोंनो डेभलपमेन्ट खायना नै इंका टोटली रंग अब टोटली रंग तांगै हिंखाय त्रिपुरा मथाने एम एन ऑब्जेक्ट हिंके जों सिनि दफानो सिन त्रिपुरा सानो मोथांनानै बागैसि जों डेभलप खायनानै बागैया डेभलप खायनानै बा जेफोर फना जों डेभलप खायमानो जेफोरनाखि सिनि शासन फायनाय सिनि क्षमता फायनाय जों जेफोर डेभलप खायमानो सिनि त्रिपुरा सानो डेभलप खायनानै बागै কোনো এমন একটা ফ্যাক্টরিয়া তাবুক সিনি সবচেয়ে মেইন ফ্যাক্টর হিংকে जों निजिनि क्षमता करै निजिनि शासन करै निजि ओंनानि निजिनि खायना मोजों माने खायमायाने बागै ताबुक डेभलपमेन्टनि लामानो जों केपेलै दङ এবং फाइदि हिंके टाकुरु बुरक जों डेभलपमेन्ट खायनो थांनि सिनि केबुं रक तामोतं जों जजनो खोनालायनाय खायमानि एक्चुअली हिंके तामो पुइलानो आं सानाय अरो सबसे बेसि सिनि त्रिपुरा राज्यआव बेसि कलकु खायै राज खायनाय अथवा गवन खायनाय ब हंखाय CPM बा CPIM बरंनो बेसि खाय सिनि त्रिपुरा हाव राज खायखा आबुन बागै बरंनो सिगां आं साग्रानाय ताबुक जतो ताखुक बुखुक सं सिनि त्रिपुरा हाव ब सिनि त्रिपुरा साफानङै दंथुं वान साफानङै दंथुं বা বিভিন্ন দফানি বরক ফাং দংথং বরক যদিনো CPIM অথবা CPI খাই দংখাংকে ও CPIM ইয়াখাবা CPI নি বরনি মেন ম্যানিফেস্টো ইয়াখা টার্গেট ইয়াখাবা আইডিওলজি তামো দংমানি সিনি त्रिपुरा সারক প্রায় বরক ন অর্ধেক নিসাই বেশি অর্থাৎ 50% নিসাই বেশি বরক ন সাইমান জায়ানি বাগৈ অবাহাय कसं बरक ओंमानि बागै तिनि बुनिलगि हिमलायै थांलायै इनक्लाब जिनाबाद गोबांमा जराव होनै फायलायगा ताबुकबो होनै तंखौ एबं आबोनि दशा तामुं लायखा आबोनो आं सायखानाय तिनि एक्चुअली हांखाय जे CPIM नि मेन जे मैनिफेस्टो जे कलमक सिमानि जागाव आं थांनायबो किसा भिडिअ कक सालांखा आरो बरंनि मेन जे टार्गेट हिंके स्पेशली त्रिपुराव ओंथुं बा अन्नान्य देशपानो ओंथुं बरक तामु खायखा आं पॉइंट्स कयटानो साइ थानाय जे पॉइंट्स नाकि जतनि बागैनो नांमानि अ पॉइंट्स सिनि सानाय अर्थात बरंनि तंमung हंगांखाय CPM रंनि तंमung अथवा आइडियोलॉजी जे बरकनो हामक्राइनायनि बागै जे बरक कन्सेप्ट वानसुक मानि हंके जतो गरीब श्रेणीनि बरक रक जारा नाकि मासाया मा नोंनिया जारा नाकि लेबर श्रेणीनि बरक रनो प्रायोरिटी रवै जों बरक हाय बरक रकनो मासाया तंमानि हयते अर्थात जे बरक नि याखुंबाय बासायमाया बरक न सारoi खारै तोमनानै बागै बरक नि मेन मकसद अब हायके बंगनि आइडियोलॉजी तबेखि अरो जों साना थांगांके अथवा खाना थांगांके जे CPM नि आइडियोलॉजी खानाके खाना ततकनो যত বরগ্ন গছিনানে গরিব বরগ্ন সে মাইচারনা নিখাঙ্কে যে শিয়া বরগ্ন সিরিনানি অর্থাৎ সাইমেয়া বরগ্ন সাইমানা নিখাঙ্কে যে সশিয়ালিজম নিয়াखेबा साम्यबाद होनो अबाहाय जे टेक्निक आबो हायना बरक जुदि न गसिना खांखेबा अबा काहाम ककनबले गरीब
borokrokno charnai se jat hingka ba sengtangi bono accept khaya angna ba hai hinai no sircity ni simi thangnai sini oro jefurna ki sing hindi bai march ngmani 1949 ni simi no sing first time to congress tongmani ebong pore cpm hapaikya ebong 40 years je cpm rok sini tripura rajyo ras khaimani phole sing tamo phaikya abono saimana nango sini borok rok actually hinge main je mudda hangke o jaga cpm rokni je sasano sing 40 বছর শাসন mani phole sini tripura sarok taukbo gorib ba gorib nongui tongkho jara educated ingya uneducated borok rok illiterate tongnai rok borok tabuk bo highly qualified ngai mayakho aboni ukulo karon cpm rokni bongni je agio je wansukmani singno je target na mani o target borok khaba success singka singkhaba gorib no tongrok thangka bongni ideology tam sajak tong morthat borok jara gorib rokno gorib শ্রেণীর borok no singchar nai tato ঠিক আছে এবং ও যে গরিব borok যে ফুরনাকে borok মাছাই tongjaman bagai rui charjakmani bagai manui kisapano somoyo manmani bagai bo cpm ni je niti no nitin pushon no bo kaham hnoi mone khai bin logi no somoyo inklab jinabad ngya khaba nini flag tei ma angkhor laikya actually hangka bini dosha tamung khanai ni cpm rok hangka borok sawo sing gorib শ্রেণীর borok no charnai tato ঠিক আছে bongni wansukmani hangke পৃথিবী wo পৃথিবী পৃষ্ঠে অথবা সিনি হাও তা borok ras khaike je jaga thango je jaga administration tong bongni borok ajagan a talno ngiya khaba a je rules no borok use khainai অর্থাৎ cpm rok je purpana je কোনো জায়গা rules খাইপেনকে a rules ni mutabak hangkai borok gorib je শ্রেণী borok no hamjakmani bisingtei borok borokni kaham samungno phunugui jara ganang tongnai borok no suklugui tini ganang borok borokni je niti o klugui mathang অর্থাৎ bongni mote hangkai je kuno gorib শ্রেণী rok no charnani bagai hangkai kharnani bagai hangkai grangnoni yakni togui chadi অর্থাৎ পৃথিবী জন্মং হাঙ্গে যে কোনো বরক নং যতটাই ইনকাম খাইমানি ও ইনকাম নং যেহেতু পরিশ্রম খাইখাবা ও ইনকাম নংনো সবাইদি এবং আই ইনকাম নং গরিব রক বাগৈ চারদি হनै সামানে বাগৈ গরিব রক বংনি ইয়াগো যদি ন ক্লাইয়া হাঙ্গে গরিব শ্রেণীর বরক রক গনাং শ্রেণীর বরক রক সময় সেগৈপানো চানাই অবাহে নীতি বংনি এবং ও জায়গাও যারা ganang tongnai rok borok সময় niji samungno khaina musungui phana borok o samungno tangya ongui thangka ukulo karon khatamo যেহেতু cpm rokni je niti onusare hingkai borok joto income mani এবং যত ইনকাম খাইয়ানে বাগৈ যে কোনো এডুকেশন নংথং ইন্ডাস্ট্রি নংথং गोबांमा आबहाय जे डेभलपमेंट प्रसेस दंमोनि हेल्थ एजुकेशन स्पेशली अबरक बरंनि यागो तंनाय अर्थात सरकार शासन खायनाय आबाताय के शासन खाया इनकाम बो बरक खायमानि परे अर्थात बंनि यागो फिसकल जखन नाकि जमांगमानि परे गरीब लोकनो बागै चारनाय अबाहाय नीति बंनि नीति अनुसारे हेंगे कोनो खरकसा बरक व्यक्ति स्वाधीनता तै जीवन इनकाम खायनानि फानो थाङै दंदि अर्थात इनकाम ओंगै फान दंदि आबो आ इनकाम अनुसारे ब इनकाम खायमानि परे फानो बिनि ओ जे इनकाम जे प्रॉपर्टी दंमोनि अ प्रॉपर्टी न ब बिनि बसाबुतिनो पयन्द कलाङै माया अर्थात ब गोनां हिसाबै बुनो बागै चारनाय ताथ ठीक আছে हाइपानो बनि ककनि मते हेंगाय निजिनि बसाबुतिनो पर्यन्त बिनि प्रॉपर्टी न रै कलांमाया आबनो बंनि नीति nge tabuk norok wansukthai nadi sini Tripura hao engtung Bharat Borsh engtung yakaba all over the world of engtung bo borok rok asuk nijini besabutino nijini property riya karui
nung CPM phana khai tong di norok nini besano nung hamjak mani tui hamjak mani bising tinyo nini property na nung bono ri kalang kanale ba runani chai tok kanale kintu boni kok ni mote kham tia nung risi kalang manglak nini property na nung ajiwan ba nung gorib no bakai char di nini besano bakai pon tak khati di nini besa orthat bo niji no income khaine ni bagai niji ni kai পরিশ্রম খাইয়ে ব ইনকাম খাইতং হনই খনানানি খাকে যতন খনাতগো হাইপানো প্র্যাকটিক্যাল লাইফ থাঙ্কে আবো কোন দিন বাস্তব ফাইয়া এবং অমহাই নীতি পুষন্ন বরক অবলম্বন খাইন তাবুক সাক জরা তিনি সিনি বরকন কিসিসা লুপ ফুনুগই সামুং হুমুং টাংরিয়া খাইয়ে কিসামিসা মানৈরক রুই লুবি খাইয়ে জরা জরাও নিজিনি ইয়াকুংবাই বাসানা তংমানি নিজি পরিগই পাयै হায়ার এডুকেটেড ননি বাগৈ আ সুযোগনো বরক ফনুগই লিলিয়া নিনি দল নিনি লগিও তুই ফ্রেওই নিনি জরানো কেবেঙ্গই নং আ সময়নো কাটেউইমা থাঙ্কা অবনো সিপিএম নীতি এবং নং তামো পার্টি খাইনাই আবো উলনি কক্সি অর্থবা ইন ফিউচার আনি অবনো নং চাজাইয়া ফানো ngই তংমানো হায়া ফানো আবো কোনো ফ্যাক্টরিয়া অবখা রিয়েল ফ্যাক্ট kubui kokno sao protita party no kaisia kaham tonghangke hamyabo tongo advantage disadvantage tongnai ebong o jagao ta kaisa kok tongo nini je kuno obahai o kono kaisa community yakaba kaisa category no nung judi develop khanya nei nung target nangke gorib sreni borokno simen target nahari thangai nung develop khanya nei thangke a jaga bini disadvantage nge tamui thangka gorib sreni no nung priority rei bono develop khanya tlang thang dini jara naki gnang borok rok borok gnang ngui maya ebong nung gorib borok bo nung gnang ngui mayang thangnai tangai hangkai je গনাং বরক রক বিনি যদিনো ইয়াগো রাং পুইসা তংফানা তংগুই তংদি আ জাগাও বিনি ব মনোবল বাই থাংনাই ব অ সামুংনো টাংনানি বাগৈ প্রতিদিন সামুং খাইয়ে যতটা ইনকাম খাইয়ে তংমানি অ ইনকাম ন ব খাইনা মুসুয়া ngৈ থাংনাই কারণ হংকা তাঙ্গৈ যেহেতু আং ইনকাম খাইয়ে বাগৈ গবাংমা সামুং তাংবো অসুংনো রাংমানো কম সামুং তাংবো আসুংনো রাংমান হংগৈ আং তাঙ্গিলে আ সামুংনো টাংনাবা হিংকা জাगा মার্কেট কম্পিটিशन ডাউन नों थांनाय मार्केट कम्पिटिशन डाउन नों थांगा हंगाय गनांगो रा सामुं टांगले हंगाय बबो गरीब बुंगि फासिनायता हाइकेनो माने डेभलप बुंगि आं थांता अमो हाइकेनो सिंनो अबो हाइका ठगो गइतो वइ नरक अ पॉलिटिकल पार्टी नि जे सिस्टेम न बुजियां माने बगै रूल्स न बुजियां माने बगै तिनि सीपीएम रक आगिनि सिमी निनि थागो संनि आमल नि बातो संनि आमल सिनि बातो संनि आमल ग सिन थागो संनि आमल ग फानो সকলাই বুজাগৈ বঠাरै এক নায়ক তন্ত্র হনবনো আবো হাইকে নিজিনি শুধু পার্টিনি সিমি প্রায়োরিটি রই বসেক বরক থইয়া বসেক বরক বঠার জাকা আবো নরক পকুইছি থাকানা আবুঙ্গা সিপিএম রং নীতি তাবুকে সাবো সিপিআইএম রক গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সাপোর্ট খাইयो হनै আবুঙ্গা পলিসি অপতিরংনো খুনজুকাইনানিয়া ব ও এক্স সিএম माने सरकार दाङै दं ना निने जितेन्द्र चौधरी दाङै दं आबोनो नरकनि खुनजु याग्रा बाय खनाखा देबरातै पारखाइ रहदि देबरातै खनाखा याग्रातै पारखारि अ पॉलिटिक्स हनि माने ताबुक बंनि आबो जस्ट गेम से गेम जों गेम थांनानै बगै फायार अबंका सीपीआईएम नि मुद्दा बा सीपीएम नि वानसुक माने थांका आं ताबुक सानै कांग्रेस इन नेशनल कांग्रेस याखबा इंडियन नेशनल कांग्रेस যদিও ব ভারতবর্ষ প্রথম ঐক্য হিসাবে নিনি পার্টি হিসাবে প্রথম এস্টাবলিশ 1885 মানি এবং বেনি আইডিওলজি অথবা বেনি যে কনসেপ্ট রকমকায় লিবারেলিজম ইয়াকেবা সেকুলারিজম অর্থাৎ সেকুলারিজম আং একটান সাজেনা অবনি সিমি সাজেনাय नों ताबुक सिनि भारतबर्ष जे कुनो बरक जदि न ब हिंदू थुं ख्रिस्टियान थुं मुस्लिम थुं आबो कुनो फैक्टिया
ধর্ম এমন একটা ফেকিয়া ধর্ম স্পেশালি जों ধর্মনো পালন मा खाइमानिके सिनि सोसाइटी नो पिसफुल नारगनान बगै काइसा कम्युनिटी बाय काइसा कम्युनिटी नो दांगा नांगलिया ओंलायै माने बजेसफाना खाइ तंथं वानसुक लायै आबनो पिसफुल नारगनान बगै जों धर्मनो मा खाइलायो गाबो बादे बा कांग्रेस ताइबो बंनि ideology tong abke westernization this means mane western country ni je system rong no borok follow khayo mane ingres rong ni je tomung samung no especially jemon o missionary rok phaimani english rok sung ma srungmani especially ba rungei thangmani ukulo karon ke congress ni kaisa ideology tong এবং আবু বাদেব তাবুক जों সাইমালানাই কংগ্রেস বাদেব বিজেপি অথবা ভারতীয় জনতা পার্টি হনি ভারতীয় জনতা পার্টি দিস মিনস অব তাবুক যতন সাইবানো সিন ত্রিপুরা হাবো তঙ্গ এবং অন্যান্য স্টেটে তঙ্গ তাই সেন্টার অব বরকনো সিনি হানো চালুগৈ দं বরংনি যে ওয়ানসুক মানি রং তামো आं মাত্র 4টা পয়েন্ট নাই ন্যাশনালিজম হিন্দুত্ব কনজারভেটিজম Neo-liberalism. Kau pasal English macam kok, apa nang nong kok berapa saya kira. Nai nationalism mana saya neng as a Indian hisabe hani hano hamjak ni. Sini des no hamjak ni. Sini des ni joto mani tong mani obna hamjak ni. Borokno hamjak ni. Nationalism. Ekdom খুব important. Ebong nang mani. Support angbo tonggo green ya. Joto no. Ebong joto party joto Congress singtung CPM tung bongni bo kaisa kaisa samani kahamno tongo hamyangi hindutto tabuk kabangma borokrokno hindutto honma jagao kabangma confusion ninglayo je BJP mane hindubadi boroni hindutto mote RSS ni mote hindutto mane borok abo hindubadi hamti mane kogya hindutto this means age sirsiti ni simi je sini ভারতবর্ষ বংনি ভ্যালুস নর্মস যে কালচার সিস্টেম ফাই দंमोन আবরক ন স্থায়িত্ব নারগনেন বাগै যেমন বভাই কালচার কাস্টম নিয়াखबा हियक बं ভ্যালুস কাইसा ধর্ম আবো কোন ধর্ম ইয়াবো হ্যাঁ ধর্ম বাই আজ হিন্দুত্ব মানে ডিফারেন্স দं आरो सिस्टेम मते ताबुक बरक आबो सामन के तामो जुन कालचार दंगो ओंखाय सोशल दंगो Enggak political je philosophy borok agiri je wansuk khaimani abuno promote khainan bagai je kono kaisa tradition ba culture no preserve khainan bagai abo o je conservatism huni mani a kok sibong nabo engai tabugro moijadi o je hindutto otam tamoman sing tabugro moijadi as a hindu niakaba as a not Hindu as a Indian nagorik hisabe जों समय खमंगमन बुंनि as a तमung सामung बा character नुगो जों बरक बाय बरक मालाय हंके जों खुलुलायमाय नमस्कार होलायमाय अथा रेसपेक्ट लायमाय खाता नियाखबा चाराय खरकसा बरक कटराय मालाय काकां तुं चुसुं तुं जेसपां तुं कलाय खुलुमलायमाय कैसे कल्चर ता सिस्टम ता माने खुबै काहाम आबनो हिन्दुत्व माने उ बुंनि रीति रिवाज न प्रिजर्व खाइनारगनानि ओके and neoliberalism. This means, okay, especially privatization. Just word, ekta word ben chanai. Privatization angagi CPM ni kokno saka CPIM rokongke borok naimanike je kuno bo organization nungtung nung abono especially sabsalnai government bin malik education nungtung health nungtung ba onnanno kuno industry nungtung mane सब खाइनाय गभर्नमेन्ट खाइनाय गभर्नमेन्ट याको बेनिफिट्स कोलो बिनि गभर्नमेन्ट नि राजकोष रां जमांनाय एवं नायनाय सारनाय संसारनाय ताबुक बीजेपी नि क्षेत्र हिंगाय आबो स्पेशली हेल्थ थुं याको एजुकेशन थुं आबोनो जों गभर्नमेन्ट नियागो तनिया खरै किछु अंशनो जों प्राइवेट खाइरि गांके प्राइवेटाइजेशन खाइरि गांके आजागा डेभलपमेन्ट बगै डटी इंनाय एवं आजागा बरक दक सामुं जे जागा गभर्नमेन्ट नि सामुंनो आसाय तंगमा जागाबो प्राइवेट नि जागाबो जों सुजुरो हंगे आरो दाक्ति डेभलप ओङै थांनाय एवं रेस्ट्रिक्शन ओंनाय स्ट्रिक ओंनाय आवाय हनै बरक वानसुगो ताबुक
अबंगे जस्ट पॉलिटिकल पार्टी नि जोतो आइडियोलॉजी बा बंगनि तमung जे borok wansukmani अबनो सांग डिस्कस खायो नों बो पॉलिटिकल पार्टी नो हमजाक एवं बो पॉलिटिकल पार्टी ओ थांखांके चा आबो फेक या जगताव आं जस्ट नोंनो साइ खाना मसे जोतो पॉलिटिकल पार्टी नो बिनि एडवांटेज इयाके डिसएडवांटेज तंगो बिनि चामनि तंगो हा चायां ममो तंगो किसु एवं नों निनि wansukma बाइके नों अबनो बुजि तंखांके आबनो नों आफुरो wansukनि आंबो खाइके चा ताबुनि पॉलिटिकल सिचुएशन त्रिपुरा हानि सिनि त्रिपुरा सारुंनि बागे हिंके आबो फैक्टर या जे कोनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सीपीएम कांग्रेस या तो बीजेपी अब मैटर या ताबुकनि पॉलिटिकल पार्टी नि जे पार्टिसिपेशन नों माने सिनि बरोक्रक मा अंगलाय माने के ताबुक स्पेशली रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ए लार्ज पॉलिटिकल पार्टी सिनि त्रिपुरा हानि बागै आबो हंके त्रिपुरा मथा हानि हिंजागो एवं त्रिपुरा मथाव त्रिपुरा सारक त्रिपुरा मथानो स्पेशली रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नो इम्पोर्टेंट रोल रक आदा पार्टिसिपेशन खाइके न इम्पोर्टेंट अंगनाय एवं सिनि बागै सामुंगो सुगुइनाय स्पेशली तांगै आबो आककनो आं क्लियरेशन खायने मुसुङो तांगै हंके त्रिपुरा सारक ताबुक त्रिपुरा मथा हनै जे साबुक साउंग तांथमनि सिनि अ टारगेट सिनि अ मिशन हंके जों डेभलप खायने बागैया जतो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आसुक जे फाइमनि जोंनो डेभलप खायने हनै बागै फायो जे कोनो डेभलपमेंट जों माइमासे एनो माइमासारनाय जों लेखाफोरा खाइमे एनो लेखाफोरा खाइरनाय निनि हेल्थ नि क्षेत्र नि सरि स्वास्थ्य हामयांगै दंमोन जों ठीक खाइरनाय आबो हाइने काइसे एसुरेंस रिवर फायो हंके जोंखे ताबुक पॉलिटिकल पार्टी नो जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी नो सपोर्ट खायै जों डेभलप अंगनानि अ टारगेट या जों हंके सिने टारगेट पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मा अंगलायना हंके ताबुक त्रिपुरा हावो अबो हंके स्पेशली जों सिनि दफा न मोथांनानि बागैसे अ सामुं न सोंमा तांलायनाय अब गटाम होनै हिंजाक जे स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस इंग्लिश बाय होनो दो स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस माने जों ताबुनि सिनि जे चबा होनै माने के जों थांनानै बागैसे चबा मा खायनाय जों पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पार्टिसिपेशन खायै नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पार्टिसिपेशन खायै जों डेभलप खायनायनि बागै डेभलप अंथों होनै सिनि सोसाइटी आबोनि बागै जों पार्टिसिपेट खायमानिया त्रिपुरा मथा जदिओ बो ताबुक पॉलिटिकल पार्टी हिसाबै नरक वानसुगुइ दङ एक समयो बो पॉलिटिकल पार्टीया आबो काइसा ऑर्गेनाइजेशन एवं ओ ऑर्गेनाइजेशन नो जों जदि नो पार्टिसिपेशन मैक्सिमम बरक थानसा नि मारिओ फायै जों याकुन लाइ हंके मेजॉरिटी ngै थांमानि परें हंके जों तामों अब मेजॉरिटी थांके जों पावर नो अचीव खाइमानु पावर सिनि यागो अंखा माने नो जों जतो किसु खाइमानु हंके ताबुक ओ पावर नो माननानि बागै हंके जे कुनो पॉलिटिकल पार्टी नो जों आश्रय मानानाय जों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी खायंगे नेशनल लेवल नि बंग जे प्रोटोकॉल सिस्टम बंग जे सिस्टम जों फॉलो खाइचलनान बंगे जों आ जागा हंके जों याक सकसुक यागै थाङो आबंग बागै नों पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नो इम्पोर्टेंट दुइ ताबुक जदि नो जों आबो याक बक्सा खायै याप्रि बक्सा खायै जों सेलाय हंके सिनि सामुं जानाय आबुनि बागै अबनो नरक हुता वासु जे त्रिपुरा मथा इज ए पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा मथा जदिओ नंनि नजरा पॉलिटिकल पार्टी हाइपानो ओ जगाव हंके जों पॉलिटिकल पार्टी हनै अबनो वानसु गिया ताबुक सिस्टम काइसा तंमन बगै जों मना पॉलिटिकल पार्टी हनजागैफोर मा तंखा तांगै हंगाय जों पावर न मानैनि बागै हंके अचीव खायनि बागै हंके डेमोक्रेसी जे सिस्टम जों मेजॉरिटी ना नांनाय हंके निने पॉलिटिकल पार्टी जे कोनो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ओ जगह जे रूल्स अनुसारे हंगाय गवर्नमेंट नि अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे रूल्स अनुसारे ताबुक जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने होते रजिस्टर खाय नागो के पॉलिटिकल पार्टी हनि जगह यस ऑब्वियसली हंके ओ जगह सिनि पॉलिटिकल पार्टी हिसाबे बर्तमान तंगो एवं ओ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर जे पॉलिटिकल पार्टी बनो जों फॉलो खाय बनो जों रहरनाय रहमनि परे हंके बो जखन नाकि सिनि मेजॉरिटी नो जों फुनुं मानाय हंके जों पावर मानाय बो ओ जगह बरक गोबांमा जे पावर मानजाक बरोक्रक ओ बरोक्रक नो जों नायनाय गाहामकेनो मा नायनाय दा
माने सिनि achievement जों system no follow खायै democracy rules no जों follow खायै जों आजागा याकुं मा रैगारनाय जों बासाय मा थांग्रानाय आजागाव आबोनि परेसे नों ग्रेटर त्रिपुराले नाहानाय अथवा त्रिपुराले नाहानाय अथवा नों जेकुनो दाबि दावा तुरनाय आ system no जों follow खाय मा सलिनाय system no follow खायमानि परेसे जों आजागा थांगै संनाय अर्थात जों system no follow खाय सलिनाय system no follow खाया आबोनि bagwise जों ताबो याप्रि मा सेलायो नरक अबाहायनि तावानसु दि जे कुनो political party बस BJP खायतों ना कांग्रेस खायतों ना CPM खायतों आबो मेटार या तापुकनि जरांगे जों बाक्सा याप्रि हिमलायना नांनाय एबं जों थानसानि मारियो फायना नांनाय जों सांगरि खावै बहुको माइ करिङै फानो किसिसा जरानि बागै फानो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी अथवा बुइ व्यक्ति फ्रेजाकमनि न बुनि ककनो खनाय खारि फाइदि पाल बाक्सा खायै जों सामुंनो तांनान बगै आगक लायनाय अब आनि मेसेज एबं जतो ताखुकताय बुखुक संरक नरक जुदि न खनाय तंखांखाय तिनि फाइदि जों सिनि जबाबो जों अंखना नांनाय जों मोथांजाकनानि बगै अबनो काइसा लामा हामबाय जतन